नमस्कार पूजा पद्धति क्रियाकर्म चैनले सकलके स्वागत जानिए शुरू करछि। आजकेर विषय वस्तु तुलसी वृक्षे जलदान मंत्र। हिंदू देवदेवी देर मध्य तुलसीकेও আমরা একজন দেবী রূপে মাননা করি। শাস্ত্রে তুলসীকেও বৃন্দা দেবী বলা হয়েছে। तुलसी वृक्षे जलदान करे आमरा स्वयं नारायण विष्णु के परितृप्त करते पारी। ताई तुलसी वृक्षे जलदान एकटी महत् पुण्येर काज। हिंदू शास्त्रे एटी एकटी महत् पुण्येर विषय। ताई अवश्यई आमादेर सकलके तुलसी वृक्षे जलदानेर मंत्र जाना प्रयोजन। कारण आमरा प्रत्येकेई बाड़ीते नित्य प्रत्येक दिन तुलसी वृक्षे जलदान करे थाकी। ताई तुलसी वृक्षे जलदान मंत्र अवश्य प्रयोजनीय। এই मंत्र বলে আমরা সঠিক শাস্ত্রোক্তভাবে তুলসী বৃক্ষে জলদান করতে পারবো। তো আসুন সেই তুলসী বৃক্ষে জলদান মন্ত্র পাঠ করছি। ওং গোবিন্দ বল্লভম দেবীং ভক্তং চৈতন্য কারণীম স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরি ভক্তি প্রদায়িনীম। এই মন্ত্র পাঠ করে আমরা পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হয়ে তুলসী বৃক্ষে জলদান করব। মন্ত্রটি আমি আরেকবার সুন্দরভাবে পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। ওং গোবিন্দ বল্লভাং দেবী ভক্ত চৈতন্য কারণীং স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরি ভক্তি প্রদায়িনীম। नमस्कार। तुलसी वृक्षे जलदानेर मंत्र जे भिडियो बानिয়েছিলাম एखानेই समाप्त करছি। सकलके अनुरोध करছি भिडियोटी देखुन, भालो लागले अवश्यई आपनादेर ग्रुपे शेयर करुन एबं कोनो किछु जोदि बलार थाके अवश्यई कमेंट सेक्शने गिये आमाके आपनादेर मतामत जानान। एबं जोदि एखोनो पर्यन्त भिडियोटी देखछेन अथवा चैनलटी सबस्क्राइब करेननि अवश्य सबस्क्राइब करे छोटो चैनलटिर पाशे थाकुन। नमस्कार।